naro pun dina ohangkar tangdi naro pun dina sarna yang kebo kotor cikon ta seklai di cinta oh hage seklai joraya tangke bukan je samanu gol bundo har girja tungo newspaper cover to sentang ini nana semua himak nabo tomoti mas salbaro podrika sijangan salbaria ansiko oproject pai tungo Kibramota Shad, Kibramota Barajon, MBC, Karna Naikangha, Kibramota Bayin Naikangha, Ang Sanan Muzungu, Kibramota Sebangai, Oh Hawa saya Haji, Tangan Bubagan Sobana Oh Hawa saya tu, Zer Bubagan Tangan Sebangai, Bubai Makanai, Kintu Bubagan Sebangai Oh Hakim saya ko, Awan Bubagan Tan, Bahasa Bahasa Mahabharata pernah kemudian sama kenal. Jadi Raja Kaurava Mahabharata ulik tanggung. Jadi Mahabharata kalau jadi Hindu orang kita sama kenal. Mahabharata jadi Raja kami yang sejak tanggung. Enggak orang Raja bangsa Somana ni, dia bawa mereka saus kena kerui. Hanya enggak apa nak bukan je sama nak kerana ni. Bukan je Mahabharata sama dengan gay. Jadi hansangan mai. Awak betul? Jadi Mahabharata tabu. Ang belakang bolayu, ang khorsa, tiberman khorsa korbi, ewa tiberman khorsa samukhain yang saksana belakang bekakori sarago. Tangke, jasa pari pun lagi nang agin sih tahu sezara, kesal kekang bolayu thai bobar bekri. Kenapa pari kali kebetulan? Zaman or party wo, tiberman khorsa bunga bodol asli aktif ke samukhayo, tiberman thawa bunga bodol asli boro bekawai. Samung tanggo, omahai beri bodol kuno padu beriko. Ya tangkiang wansai. Tumara panen kasih padu tanggo. Bertamin singgah energi rukti hobi, gerata tirpala rukti hobi. Kebang posa tiba dong. Tandi bagi, buka gerani coban kinjaman bagai per tiga orang lagi senang tunggu. Buka gerani coba kubur. Oh coba kuburnya loh. Ninda macam tahu tu jembesa orang lain. Awan bagang, awan tunggu. Jenis singgah kaya tahu keropang tung. Pagi, bisi bekane itu pagi. Parti itu terus je jati ramah terus naik. Tapi ke parti itu ulpan kaya macam. Sengke apa parti kaya paya. Seng orang dapat bersampuran paya. Seng parti kaya interest kaya. Aing ke buta buta hangkai, burang angkat namu. Enggak sesik amadi apa injago. Tapi menjawab sengke buta buta ni cing soal jawab angkat cuma ya ta. Itu bukan kerana bagai সংবিধান cina अधिकार buat dua. 25 বছর খাইনা কাছে কনস্টিটিউশন পোস্ট না হল খাইনি भारतनि संविधानाव बनि जत नागरिक अधिकार दङ बेबा आगिनि नियम हांकाय बुरा पेन्सन रं यासा पाउता कुटुमा बजाया आगिनि वान समानिबो किन्तु बुबाग्रा फाइबे बा सलाय लेखा अम हागे बुंनि मानो अम हागे सामतां मानो नेक्स्ट जेनेरेशन जों सिनाम प्लान नाय TWFनि ऑफिस दगरा हुआग्रहानि मो पान्दाव किसिजों किनु बिसिम कायसा डिसपिउट ओंखारनानै आं खाखायो तबे तिब्रामखा आसामनि बिसाकायाखौ बोसकानि फेब्रुवारि मासनि 5 तारिख तिब्रामखा राजनीति संगठन हिसाबै परिपूर्ण नङै बन बिसिङाव दाबो बितर्क दंफानो म बितर्क कुन समाजाव समाधाननिया आहायनिया हा सागाव कम्पां लायनानै जागा गियान लायनानै गोबां साबजेक्ट दं काउन्सिलिं होनलायके टेबुल आसुग्लायनि पाक सालायके अबनि समाधान नङै तबे তিনি মূল পার্টি তিব্রামকা গঠনতন্ত্র নাফলো খাইত কাগুকসার দ্বারা গণতন্ত্র জানে জানে ইস্যুটি जों जबा खालायबानो जोंनि बायथाक मावसानाय जोङो बायथाक डाइरेक्शन होनाय जे कोनो डिसपिउटनि जे कोनो समस्यानि बायथाक जोङो सल्यूशन होनाय खरसा बरक राजानिख्रुइ
তারা বর্তমান দমে চিনি ভূভাগরা বসে ফাইনাল কক্সও দেশের ভূভাগরা ডাইরেকশন খায়ও আপনারা বলছেন চিনি যে কোনো ডিসপিউট না जों सरासर माथायनाय तामखाय दाखला बखरो चिनी त्रिपुरा थांखा पेन पार्टी नॉर्मली बुरे ऑर्गेनाइजेशन शिकवा ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन कृषक ऑर्गेनाइजेशन अब पेन पार्टी नो ताच्या सहयोगिता खायनी अब हायचे लोगो तबु बचिनी त्रिपुराखानी गठनतंत्र कमप्लीट रकम कोई कखनी त्रिपुराखानी तंत्र घाटी रिजियोनल पार्टी ऑफिस में नंबर और त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन ने ऑफिस में नंबर कोई कखरे फाइबर चुन खांचा तामखाय त्रिपुराखानी कोई पार्टी ऑफिस में चाहिए बुरीबाखानी कैसा त्रिपुराखानी कैसा शिखराखाना खानो कैसा आलादा मुंगावै पासानानि बेखाय कोन आपत्ति गैयै बट जों को डिफारेन्सया जत जों थांचा मदागाव जों दाखुरो बुखुरो मातंगायनाय जों सक्सेस होनाय कोन पापै बुमाग्रा तंगनि बागै बुमाग्रा नखरनि फायनाय चिनी त्रिपुरा हास्टिनि दीर्घ बछर चिनी गोबां समस्या जों खोनानै मोनया बोसोराव आइनि वाइथाम दीर्घ बछर चिनी समस्या समाधान खालामनायनि बागै जों नब नब थाङो जत बड़ बड़ थाङो किन्तु ठीक सेभाबे যারা সমাধান খাইবানাই ব্যক্তিগত নিরপেক্ষ আকার টাকা জমাবাই রেসপন্স নিয়া গুরুত্ব নিয়া মই এক বছর ভূভাগ্রামী যে তবা মই এক বছর ভূভাগ্রামী যে নাইম ভূভাগ্রামী ইমান্য যত চিন কুড়ি দফা ত্রিপ্রসারক ইয়াত্তর নীতি সঙ্গে মহারাষ্ট্র সহযোগিতা খাইবাই মহারাষ্ট্র তিনি ত্রিপুরাও সিমিয়া ভারতবর্ষও সিমিয়া তিনি পৃথিবী সাগরে মহারাষ্ট্র মাধ্যম যত অংশবিতম দ্যাট ইজ সাকসেস ইংরেজি সংযুক্ত শুধু পুরো গানে বিশ্বাস করি তিনি চিহ্ন পাওয়ার ফ্যামিলি করে আর মকর আর মমতাও দ্বিতীয়বার 90 নি চিনি 95 জন পুনা নমে আশীর্বাদ ভাই এলাকারে আশীর্বাদ ভাই পুনা 5 বছর চেয়ারম্যান কা কারণ পেশা 2021 নি 19 তারিখ এপ্রিল চিনি 26 2026 জন পেশা চেয়ারম্যান নি যে আচু গজমনে বুবা গ্রামাই আনি মকলো 94 নি চিনি 95 সাকসেস সংখ্যা কোন পক্ষে 37 বছর তাবুক সঞ্চরা 90 নি চিনি 95 জোড়া এবিসি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নি পোস্ট ক্রিয়েট খালি যে 4000 চাকরি গলাঙ্গামানি হয় যেমন সাকসেস তাবুক এবিসি চিনি এবিসি সঞ্চালনা আদমসং চিনি পূর্ণচন্দ্র দমতিয়ানি নেতৃত্বে ভূভাগ্রা তাবুক এবিসি নিব এডভাইজারি চেয়ারম্যান মিস্টার বিজয় কুমার রাঙ্খল তামিলি চিনি ত্রিপুরাখানি প্রেসিডেন্ট বল খরচা মেম্বার এই যে জয়েন্টলি যে সামুন খাইতমনি অসামান্য লুগুই রান বাজেট করি ভালো চিনি ইয়ান সোয়েল শাখা চিনি ইয়ান ববরঞ্জন শাখা বন্ধুকে রান খাইনাই একদম সর্বান্তক্রমে চেষ্টা খাইতম এবং তাদের যে চেয়ারম্যানি মোট চেয়ারম্যানি হাসাগাও নাম্বার 1 এবিসি বুঝকামি 5 বছর বিসিং এবিসি তিনি লিমিটেড পাওয়ার নি বিসিং ভালো লিমিটেড প্রশাসনিক ক্ষমতা নি বিসিং ভালো যত এবিসি অন্তনি আনি খাজানি তাকো কাহাম বুকো কাহাম খাপাসং শিখলারো নরক সন্তুষ্ট নাই অবা আম লুগুইতব
খুব কাহানজন চালকটি এক্সিকিউটিভ কমিটির সামন জানাইতেও বড় সহযোগিতা মাঠ হয় নাই এবং তিনি চলাও করছেন মাথা হয় নাই प्लेटफॉर्म केहानो तिप्रमथा महाराजानी नेतृत्व थानसानि लामाव हामयानाय रनो जतो तोफो महाराजनि सिद्धांत बायदियै पार्टीनो साजाये त्रे विस्तार खानाय बान्दाव महाराज वाइसो हा ब्रैरोनो ब्रारफो केहा इंडिपेंडेंट बॉडी इस्लामी रिखे ब्रै बाय ब्रै उनके सब्रानि समस्या त्रे अंडरस्टैंडिंग को मैंने हिमदियो ब्रुइरोनो एकटा प्लेटफॉर्म खाया TWF तिप्रा वुमेन फेडरेशन ठीक आबुने चिनी जॉइरोनो YTF योर तिप्रा फेडरेशन चिनी जॉइरोनो तो योर निंसियो ब्रांड योर बायो उनके ब्रानी विचारधारा ब्रानी जे एज ग्रुप ब्रानी विचारधारा और ब्रान तलसा अंडरस्टैंडिंग तो कुमायो जो थाहाई बिपनो विचारधारा और जुदा जुदा मुन कारणो आवरी के सिनी तिप्रामा थाओ बोली के खारिया आवेरो चोंकुलो बेराबे ओमे तो हमारी प्रश्न पताया चोंजो तो महाराज नो हमारे फेडरेशन क्या हो के हा नोंगे TWF member नोंगे तिप्रामाथानी नोंगे यूरनी बा नोंगे जोनल चेयरमैन नोंगे वो सब जोनल चेयरमैन नोंगे वो एग्री स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन आखिर में बेराबे चिंसियों तोंगे ओंगिया